कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सर, हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे नाम जपा करो, जय राधे। हाय बंधुरा, আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। হরিসভা কীর্তন লাইভ প্রোগ্রাম, আমরা দেখুন আর মজা করুন। আমরা পৌঁছে গেছি, মাল ফিটিং করি, তারপর তোমাদেরকে সাউন্ড কোয়ালিটি শোনাবো। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे श्याम दुरु শুনো লাগে, রাধা পথে পথে ফিরে তুমি কি তুই পাশান ধরা দেবে রাধা রে। শ্যামের নাম নিয়ে যা, তারি নামে গান গেয়ে যা, শ্যামের নাম নিয়ে যা, তারি নামে গান গেয়ে যা। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राधे राधे राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राधे राधे राम। আমার গৌরাঙ্গের গাড়ি তোমরা চাপো গো তাড়াতাড়ি, গাড়ি যাবে গো হরিদ্বার, আমার নিতাই দাদা ড্রাইভার। হরি 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 বল হরি বল।
राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो अरे राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो कृपा दृष्टि बरसाया करो राधे राधे नाम जपा करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो सब जग जाने अरे राधा रानी है महारानी महिमा उनकी सब जग जाने राधा रानी है महारानी महिमा उनकी सब जग जाने चरणों में शीश झुकाया करो राधे राधे नाम जपा करो जय राधे नाम जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण के भगत হরিসভা শেষ করে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছি। চলো, ভিডিওটা দেখে আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন। আর আমি তো জানি তোমরা লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট করবে। দেন তোমাদের নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।